Hai kecewa chole noi. Sikabodoro atisha, sikabodoro atisha, morono ring huru orang sahar, siksa kitongkan, hadi joto pake narayan. Orang sahar siksa kitongkan hadi joto pake narayan. Kubun to khabar shatok jagese tai besitong sini oha. Kubun to khabar shatok jagese tai besitong sini oha. Orang sahar siksa kitongkan hadi joto pake narayan. Orang sahar siksa kitongkan hadi joto pake narayan. Dipale o maya hanke o sini hale o more thangane salcha. Dipale mana nang enang sibo mana nang manya hankele komo thang baina. Dipale mana nang enang sibo mana nang manya hankele komo thang baina. Sini hano chengle ya karya thina na ke chengle thina. Sini hano chengle ya karya thina na ke chengle thina. Sinai nungai ro lekha gereng ro phai bai sidi thang saki samung tanggan. Sinai nungai ro lekha gereng ro phai bai sidi thang saki samung tanggan. Orang sahar siksa kitongkan hadi joto pake narayan. Hadi joto pake narayan. Sikabodoro atisha, sikabodoro atisha, morono ring huru. Bandi jamang asuk tong jeng le phaket tiri bororo biman mang baikya. Bandi jamang asuk tong jeng le phaket tiri bororo biman mang baikya. Haki mang de jeng le tong sinai mukti yore hao khiklai. Haki mang de chengle tong sinai mukti yore hao khiklai. Jeng joto no thanchang lai ke sini hano ku buino chengle mansona. Jeng joto no thanchang lai ke sini hano ku buino chengle mansona.
lagi tongha Phaidi joto palke arlayane Orang sangha Shake lagi tongha Phaidi joto palke arlayane Phaidi joto palke arlayane Phaidi joto palke arlayane বিধানসভা পরে তিনি সভা সভা আমাদের তিনি সংসদ যিনি পার্টি আইবেন তিনি সারা ত্রিপুরানি ভাইস প্রেসিডেন্ট মরমলাল স্যার কৃষ্ণকান্ত সমাজের বিভিন্ন কথা ধন্যবাদ করে যাও তাই সমাজের মুসলিম মিডিয়া করে যাও তাই ফাইনাল প্রজেক্ট তাই চিনি লগে ফাই মানজাক ফাইজাক চিনি পার্টি তে তাই ফাই মানজাক ফাইজাক IWFT সেন্ট্রাল কমিটিনি প্রেসিডেন্ট দেখুন মানো শ্রীমঙ্গল রেউ আসলে পাই কইলো তাই বিনি লগে সংসদ ডিভিশন কমিটি বিশিষ্ট তিনি বাজার মিছিল তাই কোন পার্টি প্রায় 260 পরিবার 650 ফুটানি শাখা total price sini saran si dator mani potabo kurisung balbasa three thangja bini Sinamja party tai bini one Samja party tai bini Lahorno Bharat ki संविधान ni article number 2 to 3 দ্বারা एडीसी आमसाइना आलादा राज्य सुनामना निभागे अपने वन सगुन तीनवा इस्लामी सलामने अपातिवा फाइनाल आनी परिवारनि अंगई ये पार्टीनि अंगई ये बालेनि सभानि अंगई आं कतालका फाइने रत्ना पैलावा नखा काहामते खुलमाया भारत तीनवा जोइनि प्रोग्राम फाइसा पंजाबसिनि बरमना पार्टी प्रेसिडेंट के मिनिस्टर कोसा चिनाता प्रेम कुमारिया के बरमना पार्टी जनरल सेक्रेटरी श्री साई सपंजा वर्मा के लोकल श्री एमएलए कोसा के पार्टी बरमना वाइस प्रेसिडेंट बरमना दासिदेकानंद जमातिया श्री IWFT प्रेसिडेंट मैडम जसोदा रानी जमातिया UWFT जनरल सेक्रेटरी बरमना माइनस सिंह जमातिया आर्टिसन प्रेसिडेंट रुबेंद्र जमातिया IWFT वाइस प्रेसिडेंट बरमना राजेंद्र जिया UWFT एशिया सेंट्रल कमिटी रवि देववर्मा डिविजन प्रेसिडेंट डिविजन सेक्रेटरी सेंट्रल कमिटी में गुबुन आदम रत्न बढ़ानो
आं बेलायखौनो हामबाय मारोगौ जतनिस्ला हामबाय मारोगौ आसौ सातुंगो गाबोन नौकि सामान तांगेला जरा केतने माइ मनमानि जरा बा फदे नौनि सामान तांगेनि जरा फानो आयां सिने तुइदो बाजारनि सेन्टिनेटनि आयां नानि सिनि हायगाबा फायर सार्भिस स्टेशन सिनि आसर लामा कलामा सातुं कोटुमालो चिने अग्ला चाक्रा बयस्कर बिसिंग आसर सातुं जरा फानो তিনি অমিছিল খাদম খাদম বিসিংকে খায়ই মিছিলা ফিমনাই তিনি বড়া বয়স্ক বিসিংগ তঙ্গ সেই সিনে নাই বয়স্ক বিসিংগ তঙ্গ সেই সিকলা বাহানা বলির বাহানা হাতা হাতা খানে রত্ন আংন রত্ন পার্টিনে অঙ্গই বালাইখানা গ্রেট সেলুট মারু তামনি ভাবে কাঙ্কাই इनिबो अम्पी विधानसभा केंद्र 2009 नि सिनि 2018 विधानसभा निर्वाचन अम्पी विधानसभा केंद्र ने हयतिनो आईटे तिने तिबालेनि सभा अब चुराईबारी हयते 7 पर्यंत आयगबा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम আগরতলা হইতে চুরাইবাড়ি আগরতলা হইতে সাফরু আগরতলা হইতে ধর্মনগর বা আগরতলা হইতে গন্ডাছড়া বা আগরতলা হইতে সোনামুড়া শুধু অম্পি বিধানসভা কেন্দ্রে আইতে তিরঙের শক্তি পাইছে সারা ত্রিপুরা হর নামে থাকব এবং ভারতবর্ষের সরকারের স্বাধীনতা পর্যন্ত টেবিল থাকবে সকল জাতি দলের সারা ত্রিপুরা সারা পৃথিবী পাচনে নিলামা করে ini অম্পি বিধানসভা কেন্দ্রে বেলায় অবদান তঙ্গ অম্পি বিধানসভা কেন্দ্রে আইপিএ দরখানে লক্ষানে চৌথানে বা ত্রিপুরালিনী খরাং দিল্লি সবই থানিব আব অম্পি বাসিনী যথেষ্ট অবদান গরম যত্তনীয় এডিসি আমকানাতে ত্রিপুরালেন সান্নানি জড়াব ত্রিপুরালেন চোবানে যাবে অম্পি বাসিনী হইতে অনেক যথেষ্ট কন্ট্রিবিউশন করবে তিনি আঙ্গেলের সারেন ছিল আর পুরা নিবেশিংটি প্লেয় जों मुइतमा खायो सारेंसि देवबंदना खुलुमंगाया खारो ও পাইথানে জড়াওয়া 2022 के डिसेंबर में पाइथाने जड़ावा 30 तारीख 31 तारीख বা 25 तारीख इसमें 30 तारीख जड़ावा আগরতলা ने जीबी हॉस्पिटल कलाइजा बचुले सब मात्र 2-3 जन लिडर ने थाइयो का प्रचार कलाइ थांगो बक प्रचार माने एक दिन परे थाइना 31 तारीख डिसेंबर हॉस्पिटल सीरियस 1 तारीख जनवरी 2023 के दीपर ने दुईटानी जड़ावा खाइना बिने लांग मारछबो 25 तारीख सिमी 31 तारीख जरा हॉस्पिटल कलाइजा फ्रो एमसी देवबर्मा साइक लागे थांगो सारा टिप्रानी बोलर जरा हमयाने जरा अपना आईपीएल एलाकारे थांबाय नाय आइपना नरा खरचा करने खरचा लिडार कोनो दिन अपना आणि स्नामजाक आईपीएल पार्टी आणि स्नामजाक टिप्रालीने दाबिने पार्टी अपना कोनो दिन अपना नदी व विसर्जन दिने बाकी रक्ता रेडी हुई नाय जोना 2-3 जन लिडारने थाइबो যত চিনি ভক্তা তাকে এগিয়েছে লাহান্ন কারণ কাজে এগিয়েছে যে পরিস্থিতি বা পার্টি এগিয়েছে আগামী দিনগুলি যে অংশগ্রহণ আর বিষয় থেকে যতটা সমালোচনা বা আলোচনা নয় থাকি নারে তবে আনাসে কখনো সারা থাকি আইফোন আমবো থাইছে থাইলে তাই আরো এক থাইলে একটাই নৌকা সুইবো নগরপালাও যা সুইবো মাইকাতে মাইচাই ব্যাংকে শিখাবো নবি আমিবো মালিক ঠিকা দিয়াঙ্গে অন্যকে আমিবো নবি মাইলু খাওসালো ত্রিপুরা হামি ত্রিপুরা সারাঙ্গে
Tripraha Golokontra Khojagi 1/3 majority ini second class citizen ini thaman bagai Tripraha thaman pemulmaya. Jumbo first class number 1 citizen ini tonana. Awal bagai sinanggo Tripraha. Gue tahu kan ceng haliya, ceng amisi osisi dong mah. और कहा एग्जाम्पल আমার সংবিধানের ভাষায় বাস্তব যেটা নিয়ে আমি এই দফা নিষ্কাতালো যে নির্মাণ নাম তোমারই যেটা রিয়েলিটি বাস্তব যেটা এখনো সবাই জন্য আমি অনেক জনসভার সব হ্যাঁ वैसे আজকাল মধ্যে মুশকিলটা বাংলাদেশ মুশকিল আমারও ইচ্ছা ছিল এই আগরতলায় রাজপথের ময়দানে উঠে আমার রাজনীতি দলের মঞ্চে উঠে সমস্ত 32-33 লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর জন্য উন্নয়নের আমি ভাষণ দিতাম কিন্তু এই সুযোগ আমাকে দেয়নি এই সুযোগ আমাকে খুঁজে আনতে হবে আর বলে কোনাকুনি হাতে সালিসের অবস্থানে তিনি বড় সিয়াতলের বাইরে সিঁড়ি পিছনে তিনতলেন বা তিনি এসে লাগানো আলাদা রাজ্য নামা থাকায় जोंबोथि लिरनाय जोंबो जों थांमालाय जाय जों बयबो थाङो निर्भरखाय खालामनो हायो आंनिफ्राय अबले जे दिनै थैखानाय प्रेसिडेन्ट सारेन्थि देबबर्मा बिनि लोगोआव दिनै गोथां कमप्लेटनि एडभाइजार चेयारमेन सार हरिनाथ देबबर्मा दं যত প্রায় অগ্রণী লাগিল সংবিধান সৃজনমানি অনেক বছরটা স্বাধীনতার সাথে সাথে তো ভারত সংবিধান তৈরি দিয়া সংবিধান সংবিধান যত সিয়ানিয়া সিইব আমায় হার সামনে जों आगे सिया लगायो যার ফলে जों सिजानानै 2009 4 तारिख मार्च आईपीएफ টিভি আসলে আলাদা রাজ্য সামনে আপন সিস্টেম লাগাयो हर जगह सीधे सीधे सिलाई गए नेता नेत्री विषय मैं अपने खाली किसान गंडगोल में ना अब ना जब विषय मैं जीवन के सवालिस्टिक में दुनिया आगे देशा घटना करवा के तो देशा मैं फोटो के मार करके और भाई निजर विषयটা अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग যার ফলে না ত্রিপুরাসনি সেপারেটিস্টকে যেটা মথা খাবো মানে অন্যথা সুগুলা করে আবার বই খাইয়া जों फिर आबो जोंया गोबाय बावबाय खाइजाबो गोबां बावबाय खाइजाबो जे जाति गोष्ठी जे जागायाव गोबां गोबायफोर दंनाय अ जागायाव गणतन्त्र हावा अ जागानि आइन गैयाबो जेफोर गैयाबो आइनखौबो बिनियाव रां दङ जेफोर गैयाबो आइनखौबो बिनियाव क्षमता दङ जेफोर बर' गैयाबो निरे दाम साराय बर' गोबां थिगै जे आइन मालिकनाय बर'थानि एप्रिल थुंतो ओके बर'नि रांथानि ग्रे दंनानि बागै रां नांगौ सिनाय रोंनायनि बागै क्षमता नांगौ सिया रोंनायनि बागै जानानै नांगौ बिदिनो अ जानानै बागै जाथावो बोनि आरो गोरोंनि बागै गोरों दंखायसिनांनानै बोनि आरो लेखा फरा गोरोंङै निरिना नोंथेखेलन खमाताव खायलन खमातानि थानिखै आबो बोनि आरो हंगोबा बयबाय बिबाय देंगो पलिसि खायजाबै जिरि जे मथा खायदोंमानि अ मथानो सुगुरिलै बजार पके जोंनो खायजामानि आबो बय खाया जोंनो खायो फिया जिरिया आबो बयस मानिनाय गावजों जों जत ज्ञान नांगौ बे जों मुसे ज्ञान आरो ज्ञानखौ हिमाया ज्ञानखौ कायदि बिबालाय सानबाय अबाय हिनाता बय हियतनो ज्ञानखौ अरे चिन ज्ञानखौ ये भाई से बिबालाय सानबाय आंगै आं सब संसार नाथे yang नाथे जाबाय थागौ बुखाबाय थागौ बाजारखौ जों बावनांगौ अब बुखार बुखाबा दा खुनु बुखाबा
bukan ke pada orang kobor. Orang berjalan nanti apa nanti kobor jauh. Orang kobor jangan ke orang sebelumnya bukan berjalan nanti apa ke pada. Brain, दिमाग से ब्रेन को यूज करते हैं दिमाग मसाला में दिमाग में फॉर्मेट करना है अनबाई पुतना जा थंगे अनबाई ठीक नहीं अनबाई स्टैंडर्ड के ये बोलो कौन ना ये चीज़ त्रुटि से साई बोलिया बोलो सामने या चीज़ त्रुटि हो तो हमारे से चिंता है सुनने लगता है जो त्रिपुराले नाम को बोलो त्रिपुराले ने बारी सब को बताओ क्या सब को ना खाया साई मारो 5,000 বছর নির্মাণ ত্রিপুরা রাজাবাই শাসন খাইজাক তংমানি 1947 সন সেপ্টেম্বর মাস যেফুচিনি লাস্ট রাজা থৈখাঙ্গা আফ্রু তাই রাজা চংদাঙ্গাই বরক লই তিনি যে আফ্রুনি যে যুবরাজ কিরিট বিক্রম কিশোর মানিক্য কবো চেরাই নিকলই তিনি কাঞ্চন প্রভা দেবী বড় রাজানি দায়িত্ব মানাকা মহারানী হিসাবে রাজ্যনি দায়িত্ব মানাকা আপনি ইতিহাস যত্ন সাইমানতাই তাপতাই প্রমুখ ও জরাবো ভারত পাকিস্তান দুইটা রাষ্ট্র ইংরেজনি স্বাধীন হয়ে ভারত বাই পাকিস্তান দুইটা আলাদা একটা রাষ্ট্র তৈরি পুরো তিনি ত্রিপুরা বাচ্চঙ্গই তিনি রাজা করে নিবাগই আপ্রো তিনি ভারত বাই ত্রিপুরা রাজ্য সংযুক্ত মার্চ ক্লেগরানি বাচ্চং কথা তুলে প্রমুখ 1949 সন যেফ্রো তিনি ত্রিপুরা ভারত বাই হাপো আফ্রুনি সিমি প্রায় 75 বছর দাবুক করা তিনি বড় আগে রাজানি আমল যতনি সালে গোবাং দঙ্গই তিনি শাসন তিনি হা বিভাগ অফিস কাছারি তিনি আগত তংমানে বিয়াবা 1971 সন তাই ভারত বাই মার্চ মানি পড়ে বাংলাদেশ তি গোবাংমা হাটানি বড় ত্রিপুরা ফাই সপাই তিনি বড় গোবাং দংমানে দরক কিসাঙ্গই তাবুক একদম কিসাং সুবি থাকা তাবুকটাই প্রমুখ ও কিসানি হইতে মুক্তি মান্নানি বাগৈ 2009 সন তিনি ত্রিপ্রাসার তিনি এডিসিন তাই আলাদা রাজ্য রেলিয়াঙ্কে আলাদা রাজ্য যদি তাই মানলি আঙ্কায় এডিসি এরিয়ানো তুই ত্রিপুরালেন রাজ্য তাই মানলি আঙ্কায় ও ত্রিপ্রাসার কমলি থাকায় অর্থে একটা ওয়ান সুবিধা 2009 আপ্রনি পরিস্থিতি তাকুটাই প্রভুক্ষ যারা আপনার চাকরা রন্ধন সাইমানো বলং হিনে চিনি বড় বুঝু ঠিকা দিয়েছা ডোগরা রেজিমেন্ট আসাম রেজিমেন্ট অনেক কিছু ফাদার নি ফুল পাই বলং নি গুলো চিনি কাহাম বড় গতি খাই বুঝা পাইখা টপসা পাইখা বুঠার যা পাইখা ছাতক যা পাইখা নং ভোগ করে গই লাঞ্ছিত অবস্থা ও দাবি ছানই অতি প্রসারণ থাকি মানছিনা দিশাহীন কিছু কথা কোটে ফটো দাও বাঞ্চিনি ছিনো তো বানো তাফাই বুকচম নরম নেতৃত্ব রিনাইনো নরম যদি তাই মুথাংলি আঙ্কে লামা ফুলুকি মানলি আঙ্কে তিনি ত্রিপ্রাসার তা বন্ধবাই থাকাইছিল 2009 অবহাইকে পাবলিক পে রিকোয়েস্ট খাইজামনি পড়ে সারেন সিতে বর্মানি নেতৃত্বে আইপিএফটি টোটাল এডিসি এলাকানো তুই রাজ্য ছানই টোটাল একটা জোয়ার টোটাল একটা রাজনৈতিক পরিবর্তন তুই কথা ফুটে প্রভুত্ব তিনি সেই 2009 নিসিমি 2017 জোড়া দাপে আইপিএফটি আগেনি কিউজেসটি যত আন্দোলন রেকর্ড সবাই চুং ত্রিপুরালেন স্টেট এডিসি এরিয়ানো ত্রিপুরালেন নি দাবি ন তুই
त्रिपुरा राज्य गोटाल कायसा इतिहास आंदोलन इतिहास तैरि खालामनो थाखाय दं आं दिनै गोबां बाथ्रा जत लेखा बरे बागै आं अनेक सर्टलाइ साइ दङ किन्तु आसल बाथ्रा अबसे 2009 निसिम 2017 जरा বড় ধরনের ঐতিহাসিক মুভমেন্ট প্রাইমারি করে তিনি ত্রিপুরা রাজ্য 2018 বিজেপি বাই আইপিএফ তিনি বিসিং কাইসা এলায়েন্স জঙ্গই পয়লা এই সিপিআইএম নয় ত্রিপুরা রাজ্যনি উৎখাত খাই নরি রহনানি বাগৈ বাধ্যঙ্গই बीजेपी बाई एलायंस मांगा बीजेपी चुना अपनो पौरिका मॉडलिटी कमिटी खामानि बिसिंगै सिनि तिप्रालेन जे आंदोलन तिप्रालेन जे डिमांड ओ डिमांड सेरी नायनाय हेनि पौरिका माने बिसिंगै आईपीएफ के जेहेतु अपनो केंद्र सरकार दङ बीजेपी जों बरबाय एलायंस ना एलायंस जों सिनि सामजाहा मॉडलिटी कमिटी गठन खालायै बर वानसुका तिप्रासानि बागै ताबुक टिप्रालेन रिमाइन्या पनो ए टिप्रालेन एरिया टिटी एडीसी एरिया लपय टिप्रालेन टेरिटोरियल काउंसिल रिनाय हिनय बर अलरेडी 2019 इंडियानि पार्लियामेंट सिनि मॉडलिटी कमिटी नि दाबी अनुसार आईपीएफ टी बीजेपी नि एलायंस नि शक्ति नि अनुसार त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल टीटीसी नो बिल पास खायजाका ताबुक टाइम पहुंचम ए टीटीसी ताबुक केंद्रीय सरकार ने पार्लियामेंट कदादा अब माननानै कासुजा अबरो जों नासिंलाय दङ किन्तु आईपीएफ नि कायसा रिक्वेस्ट दंनाय केंद्रीय सरकार नि प्रति नासिंमानोबो एकटा धैर्य दङ जों 5 বছর थांनाय 5 বছর नासिंगा ताबो 6 বছর चलि दङ বছর বছর তো সিনি দাবি না সঙ্গে জমি মাইয়া টিটিসি আবার সিনি দাবি টিপ্রালেন দাবি কিন্তু তাবুক নন টিটিসি ন এডিসিনো টিটিসি খাইরি গ্রা না হিরাই নরম সে পাবরি বাবা কাজে অবনন নেরিয়া ও ডিসেম্বর নি বিসিং 2024 নি ডিসেম্বর নি বিসিংগন ও টিটিসি ন রিডিং নয় সং या फांनि सिमिनो दाबि खालामफायजा जों नासिंगै दङ